से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। फ़अराहुल आयतल फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब वअसा ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة من يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى